Mambo kumekubwa bampangi ya mulu mambo kumekubwa. Wasala TV number 1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number 1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Tambote ba mama bilandi yoso ya Canal Congo Wasala TV beto pesa beno kifunda ya bambote mingi bifulu benenge na landila beto na luzolo ya mbote kaka mutindi na beno yukanaka kupesa beto yenge penzola na banzila bifisibidi ni ya opeme kuza saleti na luzolo ya tata nzombi beto kuza kutana diaka na kilumbu ya bubu ya matondo mingi beto ketondila beno ba mavimpi ya mbote na babivinga pena ba inti yoso bene bakama sungula ya beto mosi inti ya mputu ville bene yoso bene bakama kuna beto lenda zimbakana beno ve kaka na Wasala TV beto kena kutondela beno ndandulu ya mbote beno yoso kena kununga kwa mana banzila bimbevo na babivinga tope na bainzo ya beto ya balupitalu beto betondela beno nyakusuni ya mbote bika ba mavimpi ya mbote sikila na beno pe yoso mekutana ba mambu ya mfuilu beto melomba beno mbombolo kaka na tadisi ya tata Nzambi bika Nzambi bomba beno tambula lumbombolo ya teleka beto na kalatia beto bebo kila kambanke ni kifulu ya beto kele beneke kuzalanda pe yiki kifulu ya kuzaka kuyantikina ya balikaka wapi pe ya kwendaka kufokudila wapi beto kuzalanda yao pe na kumonisa beno nkazi bya kanda wakondo sumu papa chicha beno yoso bene sabayani papi kimuta toma monisa ba papa chicha ni yandi beneke na toma mona papa chicha ni yandi beto resola na yandi beneke kuwa pe kisalu alvana sala na iti antangu beneke kuza sala pe kiese mini nana mapanyi nyoso kena iti ya putufila munu ni ya kakulutu dede mabiala mepesa nge kifunda bambote mingi ya munu ni ya kakuna papa deni de bambongo kena kulanda beto mubanze timfutu kula mbote na iti ya putufila mpamba ve ngemeka tuka mvunda fioti awa na mbanze matadi ya mesala pena yaki na nkutulo ya beto kutanaka awa ni kuna pe mke pesa pe papa dodo lilu zombe mepesa bambote mi dodo lilu zolo ya beto diaka ambassadeur Luzombe ambassadeur B52 mepesa bambote mingi kila kulanda beto matondo mingi diaka ya kulitudila munu diaka president no mena toto elile mosi kaka ke kudiaka na mabanza pena mahindu nani kudia kubanza bekaka mepesa nye kifunda bambote mingi kila kulanda beto tala beto mutini ngememo na beto mpeleko beto batu na kati ya madidi ya ngolo na kati ya mbanza matadi beto na kuzinga kaka papa chicha mubanze tibi fikula ya beto ya banda kantama beto vanda kusosa yao yiki ntangu ya keluta mpamba ve luboko doso na bampanya mputu vile baba na kulomba ya utama bebubu ya papa ziza ya beto mosi ya beto bokilaka mukaneti mgobo kila ziza mpamba ve waziza wa vila kana aziza leloyo akendaka azongi tomoni ye lisusu bapangi na mutini beto memo nani kiese to kiese ve kiese papa chicha mavimpi kuna mingi ya kuluta na mbabene kitoko matona minyeketa la bifikula awa beto kele na kati ya Wasala TV mekuza muumina nye na kati ya kalache pena kisika beto kambaki hiki mutini yana mina en tout cas mais c'est pour la mine façon me yamba bene mekuza kusamite salamu wa émission en tout cas ya mesala mpete bandara tama ya bugia bene baga mwa ni otage tukakitoko sala tamputu ba mona ya solo kambanki mkepesa ni mwafi kulu en tout cas d'abord ça la journée bobia imam te bon ça avec tambula mko bon ça ba point fort na point faible ya kambang na faso betiki na évoluer na faso kambang me kumaga d'abord ba iti ya baoba ba iti ya baoba ya vona ko tutatu moto wa mezenga non yambi la zone ya déjà kulu ya place e bandeli ya kambang place betokele yao ya kibandeli ya kambang alors quand mettez la kutambula couloir ya kambang kwenda place la kambang environ il y a 10 maisons il y a 10 maisons 10 maisons 10 alors
façon que na kutuba na kata émission que en tout cas mkiba na déployer musi inzo musi na badoyen na baina mete kaka na baina ketete peut-être ba locataire ne kotaka alors beto musi betrete dans la zone kuna na kata lipango kuna peut-être mon après betrete na kota peut-être conclure mais a betrete les betrete dans les bandeli ya kamba façon mon la bainti ya muzo na ilaye betu bana évoluer malembe betu kona progresser betu tala ndambo ya kambani matono mi betu ketamana beno bampangi beno nyonso benigena landa ekele ndinga ya papa Jija ukaza lendo wa kondo sumu na kati ya kambanke betu nyonso betu landa betu zola kuzaba pe nkumbu na yandi nani tekila betu landa na mambo kaka kadi mpamba ve mutu bena sola bena kwa papa Jija ya ukaka dizina bapesaka na tata nani na mama nani evokwe nkumbu na babuti na nyina tata nyina mama nge pe ina bato masabila nyina bantu bon nkumbu ya babuti ya classe ya kele nzinga chefu Richard prénom Richard donc nkumbu mo Richard parce que moi mon tata me va bokila mon Richard chicha ke tant voilà boula carrière football en tout cas nkumbu na babi misaka mo ya bana bokila mo chicha en tout cas façon voilà vedette installe mo mbula na des rings mbula na des rings ça la carrière banda 14 ans na bacha ba 32 ans mo zabi casser carrière bana tout blanc en tout cas mo bula bal mingi mo za mansa carrière na ilima tout comme liba mo bula 2 ans la transfert de mo zabi kabalo allez ya le kumbo chicha kuna ya biminaka mais en fait kumbo mon vrai kumbo mo yake Richard prénom à mon kumbo mo Richard Maintenant mi papa Richard ni ane papa Chicha na mbudule ya bataka ya mutopi na kate Lumumba bede yonso de mesaba mutindu ani pesila beto ba biese na nzila nani ya mbudulu ya mataka ya mutopi teleka la mapangi yonso beto kuza vutuka diaka na kuvutusa diaka ndinga na tadisi na ene papa Chicha teleka mingi vana lombanye nsatu ya bao ya meyungana na bubu na kuza monanye beto zola zaba papa Chicha ntawu ina kambanki ngesa bilaka kambanki na mumu yayi ngeme kafe tukumudila betu disolo te kila betu kona mona tete balisintu yango kambanki yakena kuliata kwani mutindu betu zabilaka kambanki to kambanki mekotaka na yeku to pe na bonso voilà monsieur journaliste yamu ke tubila kambanki mekumaka vraiment passe mingi même ba tukuto bana kutubila o mingi parce que yakena banzila batike lutaka pona na bakapu tout ça bakeli lutana kambanki yakena tia aéroport alors kima mula kubetela na orekete mingi kambanki ya mekuma quartier ba locataire mekuma mingi simetala ntima mapango ya betu ba papa na sabika mingi betu masa kuma yana ka kufutila ba quelque part kutunga ba nje quelque part mais mingi ba ayant droit que vendre ya mingi betu betike kalmike awa grâce à Kisalo moi boulangerie betike salaka de tous à temps que encadrer Kisalo de 6h à 18h 19h mko na Kisalo donc c'est là dans quartier de premier kambanki yana ko évoluer na façon mbo TV parce que kanibangisi na bamekuma mingi bana nata pe bampefi ya bana personnel bonso kuja kitoko fe donc baso na kushwangia kambanki fe ngela mona ba pesa kama vitre filmer de tala qui base dans titre qui la buta play bakizenga ba ouvert on s'en fout de tout oh beto ba mama ya indula beto na tama tamba mama voilà maman Fideliza baba mama beto mama Marie mama baba Raza mama nyuto mama neso beto na kula kambanki basi on a mona ta kutu papier na baba nini ni kambanki ne kumata la parce que il y a une telle combo ça là ni combo ça ni là neti ba esprit ba haine parce qu'il y a quelque chose à comportement il y a quelque chose à comprendre parce que tous sont des locataires ba ngisi ba locataires ba ken alors il y a beto na bulomba il y a beto évoluer moi fiete il y a on s'appelle en tout cas kambanki na kupenda progressif na ila ko régressé et ensuite ba mapango ngaba masateka beto kuma peut-être na kata ba église il y a des yimbi fait moi nzambi mais église beto moi un peu entouré de l'église kambanki fondala neti quartier ba mindele ba ina benki na puto na mwana kolanda mungu baba tu civilisé il a pas kelele parfois avec tout avec la politique de la fête beaucoup de kambanki avec beaucoup de bruit on peut faire n'importe quoi avec la kambanki et puis ça me kia dire kaka et qui entouré na 12 églises quand la kata quartier mos mais to ba wabeti la suka kutoshangolo pia mafanga yana kusoma kwa ndivyo monsieur journaliste en tout cas vraiment dia mona olomba nde betu kona na progressivement que régressivement parce que betu na diminuer vers na côté comportement mais ici ya muzona tuba
matondo mimumba nzeti beto yonso betekena kulanda na mutindi ya nzingulu ya kalati ya beto mosi kambanke nzingulu ina mpamba ve yakena kuza pesa kiadi kitantu kena kuyunduka na beto batungwiza sani ya mbote keleve samna hiki batu yango bakele bangizila batu ye ya ntama bayukanaka na ntama bavana kabulaka kiese na mayangi kukabasana pe kima kudia kindoki vana zaba kwa deve mebaya ya mekuma ngeke kote na lupango na ve pamba ve baya mesumbaka yao basa bakana ve matondo mi papa chicha nanga beto luta pe beto mona tete ndambu ina kifuli ya meji antiki na kabank beto monisa pe ndambu ya kwaku ti beto kote na kivinga beno beto mona kisalu ina bapangi vana kusala na ntama beto mona pe mama beto ina ya nkulu medikana kama mama kubuta bachicha alikete kiboy Nozangu ya beto ya una ya nzanza papiki mbuta kena kubaka ya pamba kwenye na basi le 22 septembre école wenzi mutini bena bikilaka yao mubata benekena kumona meso mwaka fioti bame kusobaka yao kulele me kusoba pe yoso ya kila kumona tanga sound mutindi yake bame tulaka baludi kama ve mambo yonso kena kusobaka leka kulamuka mambo kena kusoba bete kaka na ndambo bete kambake alibeto luta fete bete mona pe yinzo ya beto ya vanda kati ya kukuza solo ni la fioti ya beto bokilaka hotel de Poissy voilà bon ça maintenant vous mettez une sapapa qui tenait ça putain une seule oui kibu biai nzanza babima ya fete tunaza sibuka ya vanda kafe kibu biai bituza mona ke ba hotel muma mingi miyai kinkulu ba ile weza ba valeur ba kuizaka ka awa ba kuizaka se loger parce que hotel ya tama na tama vivona la Poissy beto na kambanki awa ba mbwandi ba hotel la kamba na moto hotel pia kibunkete mingi yamukuma bima mema sasa sibuka tarsi ya babima fete yamukuma miyai ba tina kesa ba valeur ba kuizaka ka awa ba sala séjour bao amivanda bao hotel musa nene ya ngemo nyonso yayi yakena ba chambre ni c'est plus de 40 chambres et ce montant ba bima fait là vous avez même pas 10 chambres tout kelebe mais yayi bima yana loger ba yana loger ba tout mingi kina kuvanda kuna et qui me met daté c'est plus de 50 ans c'est plus de 50 parce que kaka mbote mukena plus de 50 ans mukutaka yao kutu donc yakena kimo cho sekana pia tu yana kisa mo valeur na place mais tout propriétaire yana msimo kufanya bala kumeka kwa kadi yao malema la façon ya ngolo nzana vraiment mais c'est pas la mine matene mingi betekena pusana sana kuza tubila nyonso ya mvimba benekena kumona kambanke beteke kaka na kinzungidila ya kambanke mutindo bapangi beno bikilaka yao betekena kutatamana na papa jija yandikena kudiata na beto na system ya setudia atamulonga mwaki meso kuntwala beto kwenda beto bekuma kaka na kifuli beto bekato monsa beno kifuli ya beto bapangi ke bakilaka fioti mwa bisolo ya kuvunda kaleti mekato iche kinzenza yenenda kumina na hotel ya beto Poissy bememo na ya kaka kifini ya kedia kana kibusi ya beto ya ntama beno bikaka tata kento ni ya nge beto bekuza mwana mama mmoja beto mbote papa mama kumbu nani kumbu mwana pambo Irma mingi sabaka nyina ntama bamekonda baiti ya kinzenza kana ngelinda kubakusa bapamba pe bayinza bape kele kifini kanibana langa yeye kena kutaka bifi ba nani ba baraza Albert Matondo kupeto tangana na ya to tangana baraza Albert loti lude na loti baraza president dom na nini ngena kulanda kibuse ana kuteta lidioko katula mwanzi mingi kwa kusafuna batu mwaki yana na kutumba chile yato nimo bakeba mingi kumi nani dia nani dia kuna neka nani mandola ndege na Kinshasa nani kana Kinshasa betaka tukwa solo la tama mingi ve salama na mambo metadila kwa ba toilette ba toilette beto yai donc yame kuma vraiment salabilité ya ngolo ale yawe na ba proposer ke beto kutu na bokomese beto veme yandi veme beto monstre yandi de bokila beto so sa client sumba yao sam beto tunga ba toilette beto ba porte ba yingi na ba kuna ya sumba ya mtu mosi so sa client matino na mama beto bapanyi mingi mesa bange beto mekuta peinti ya inanganda bena beto nenda nganda beto fundu ya mtu
ye mutuka yokutala ya baba inti ya tama tibe to voanaka awa donc bana be mutukila awa na 1970 ona inti yake deja beto batu yake butila beto bafurutu kaka mbele ya kutumungu ya kumaka lokola yake na kutrete ma maladi mingi ba yale na kutrete ba nani maladi ya ba nani ba tension ba nani ya kaka dia nini tu maladi ya dia ndeva sucre yana kutuletea donc ba tuke kuzaka baka ya presque chaque jour bon kaka ça na kosu de ba yuza baka donc ya mekuma kwa ni vraiment Patite yandi kele mutuka ba 55 inti yake deja bavula mitano na tano yake na lamba mikati ya bitu na kusoma mikati mama betu mama kubuta yeye vanda kumba kuma ya Thérèse dia Munito matone bingi na bapangi bende na landa mama pesa banomba ngempamba vya kesala pe kese mingi tamba ngekuwa kesala pe kitoko mingi banomba kadi bakebo kila kibusi tata kento kwa kwandi kadi kesala pe kese mingi papa dudu lenga na mepesa kifunda bambote mingi ya bunu dia kakuna mlenda zimare pops mavinga l'homme de 3 pays mbika nzambi sakumuna ngene yiti ya mputu vile beto metondila ka papa de pata mavimpi ya mbote pesa badepadu ke kuna numéro téléphone pesa 085 91 22 927 085 91 22 927 matono mingi mubanza betume manisa na kibusi bikanzame sakuna mpamba ve amekona sosila bana kima kendi ya talaka kia vumu yake sala fete mpasi kulembi ka kivumu ya kuzapesa makinda ngolo betikala beno matono mikaka na wasala TV mama ngendo la moto merci mato betume tatamana kaka na beno awa twala ya beto sabisa beto ti bampangi bandan tama baba na sadila ka songo yinene efo songo yike nikifulu yeye afana kusalamanaka mbeno tala mutinde ni mvanzi ya mekotaka samna bangizi la mekotaka mingi ni ya papa jicha afanda kutuba papa jicha hata kujia momosi na kusongisa bampangi ya twala façon mama le dimo za solo ya grand sera ina grand sera beto grand sera to za solo la collecte normalement fait la pour me déconsidérer la mobilité, alors normalement, il fallait monter que ça soit parce que tout déjà dans l'État qui va libérer parce que même Bakourou il y a ma chaise, il y a mon siège là-bas. Pas la Bakourou baba ma sasoni. Comment ça sonne Bakourou baba? Kimbuta baki là-bas, quand pas baba babititi, baba kuma il y a mon siège au calé ba tout. Bakou savez? Ça va bilumbo na pesa ngome katwa bilumbo. Bapeza kama nataka diminuer bilumbo mais ya kuma siège ngolo ya betel betu ba décision betu nyonso bana kambaki ba libérer place ya yi mutuza tunga ta inzo na ya nenda ta étage yana kutekuka fasi yake awa kana mtu mmoja na mbongo na tabeni kuna mputu kuna bili baka ba moyen til à disposition place espace pour ma construire na ndako ya étage mututunga ta inzo na étage comme ça ya libérer kuma il zone musi rouge façon que la tu bana na français zone rouge mambo hindi mingi salama kao parce que batoilette en fait 5 portes ndio yamma déconsidéré yambi kana ka inzo ya ndimba fime inzo ya baba kwa ngini bikana na toilette awa baba sa bitu ngaba tunisho bitu ngani ya mama sero ba bitu ngaba ba bitu ngaba tika toilette ba undele bikana ndela problème ne ba bitu ngaba kale bitu ko kama mbongo ba kama ba vivona financer samba tunga mo toilette bao c'est ça que bikana ya luyangu kama ndio bikana luyangu ni ya bieto baba da ya ndio kama ba ya ndio kama betkete kayao samu betu pesa ba moyen ba undeke baga moyen na mbongo baba kibaka batunga ba betu tunga déjà concept libérer place ya kuma venu bien ba ina salabika ba ina zaba Noël Valdano na France Noël Valdano mbota mingi d'abord ni ça façon bika ba toilette ya kambank kanyela ndamu rekiese mingi betu kota pena kata kifapa jicha mato de mingi betu na kusala beno na betu na papangi nyo sokona kulanda beto kaka mutini beto tubaketi beto bekota pe na kati ya lupangu ya bajija ya yonso mememona kubanda vana na nkotolo beto monsa beto chitina na kati ya kivinga ni a beto kele kese mingi na mayangi la beno nyo sokona kulanda beto
kaka mutini mgetu baka imune mosi mama Josephine Mvumbi na mtoto ya Swede bubu yai anigena mbanza matadi kuza baka fioti mupepe mwafiki mudinizila ya matadi yakena kusala pe mbote mimi na beto doso matundo mingi na mvundule yange au na mbanza matadi yamuno deka nulu kombo pamba vetoko dia ndambisa ya mama Josephine Mvumbi metonda nge matondo ina kele bungu mesa komine Nzanza na yaki beto kaka awa na bana ya Nzanza tineka papa Jija beto mekota pe mekutana pe kulutu na ndamu kuna papi kimuta yena kubona kulutu memona ti likanda mvimba ya mama beto mesala saleti mama beto kuna kusala nani kisala tala pe mama beto ya de papa ni so ichi mputo vile beno to mamona mama beto mwana duza mrebo kila gani mwana duza weti nuni na munito ani kifunda matoni mwana duza mbote duza mkele mwana duza mavimpi wa mti mavimpi bilumbi ya mwena kubela kakaka wakala mekufuaka kata kumbo mna kompani tula ndunda mgeba kakutumbongu mena lere ya ikatra na ya banda mbandi la kubela makulu mkongoni kivumu meso na diboko hawa alo wapi mbongo mkendo wanaka kakasi ni shanje mgeba kaya uve lungwa sabala pemuzo na kufanyu sabala na lemvo nzambi ekena singa tete mama betu na spira nzambi kaka kusaba kadi ni musingi na bamvulu pape yakena kukuisaka awa bete baka ni nomba nge betu sola saba mama melungi saba mvula iko 89 ans 89 ans ya imu l'année prochaine il a fait ça en 90 ans donc va ça que awa ngela mwana bagrimasi na ilikuwa ndi neti age na kusanya ngela kuzinga ala kulamba monza bi mwana babaka na baka kulamba mama dezo kulamba mama dezo betuka kulia mama betu kana kulamba madeblo danka bala kukodia kutambula basi mtu kolo betu batu mwana dusa mosa nanzabi kalomete ila mape ifumuloba lonzabi po yatula kuna inza anpese mu force mu do so se kin ngelamba lo mevutuka me makulu dog neti bibo ke so na pasoka mama beto bana nyepe mingi ngibutaka bakina mputu kadi beto baka bakina mputu beto tu ba mutindo landa mboti mwana nyeke kaka yandi fe muni pe mke mwana nye yakena bana mingi ba meyundukila awa banda sakanaka awa bakena iti ya mputu bakena kulanda nye yiki ngene ndatuba na bana nye ina ngemusi ngemeto mazaba awa na kuza sakana kudia mapa awa buba bakena iti ya mputu yiki ngene ndatuba kadibalu baka ye bakuwa ngitubila bao diamu bao ntabi pambula bao kaka kuma bakeli mun mosa ope mun ndaka sala mapa na konti para mun ngwenda teka kasi chance mabit kina komona be banda betu lo mila kaende panda sa betu na betu tifasa bima melau ka tu etu donc bana bisalu kele fike baka maplom yao pas betu kina komona na bana bet batu buta ka baka na bakala demon yao kaka pas kasi nzambi pambula ba kaka ti kanifu bula ba basi bule ba compagnie bana basal ba récompense ma papa ba minerval de pas même ça campo alors maintenant quoi c'est chômeur débrouiller pour c'est quoi matondo mi mama beto bakebo kila nye pesa nkumbu ina ba meto mazabila nye kadibane na tambe ikuwa nkumbu ngo baketo mabakusa dia kambote mama kubuta bajija dema sibudila ba nkumbu na bato mazabila mama mataya Marie Corneline mataya Marie Corneline mama Corneline kisi mingi na mutini betu nukuza kutanye betu betu ndila nyikaka mzingula mbote kadingina singa na lemfu ya tata Nzambi tula ka kifuvu na Nzambi kuleba kana ve Nzambi kesi amisanye ngeke tabula amvulu papeke katwa na ichi mputu vile mwana betu ya papa Jija kitata betu kuluta betu alike pesa banomba pe bakekuza kubokila papa Jija pesa tete banomba ngeke na kulanda betu na tani fatia numéro bela bakila mu facilement bono langa bien yaki 085 044 72 84 085 044 72 84 na minute ya mama bokila antoro ni baka mu ni bagusa donc vraiment ya wina papa Jija na poto ni milanda mu bien papa Jija betu mefokula tete vana samna banomba betu bula tete kinkulu
kisalo ya mampa voilà kadi betona kumona pe kuna kutena beto ya bakala anikele kuzekaka maboko kuna kengana kubalulaka kimpa ina ya kusalila beto lipa beto batu beteza bakudia beto yikupisa mapa yai mingi vana kuza kusumba mapa yai sungula beto bayai beto kekatukisa na zandu ya pompage ka banana beto kuza sumba mampa kwako tango beto valofana na nouvelle avenir ngeke kuza sumba kaka mampa kwako batu kekatuka na bazando aside bake kuza sumba mapa na kamba yiki diswekamu vanda na beno na kisalo ya mapa Bon, diswekamu vanda ya ngolo ve ya vanda de honnêteté d'abord kisala ve peut-être les coutumes ba mpepe mapa ina ya masa monter ba parti na moya vola papier bete vanda sala mapa ya musuni quand même mutana na kuja dipa en sati na kuja musuni par rapport à la politique ya ba boulangerie encore bon nzambe lemvukila mu ba libanais kuzana politique ya ba boulangerie pe ba kuzana pe ku déranger beto ba kuzana politique beto mambo ba beto za ba vendeur de farine vendeur de farine producteur de pain en même temps place de cultivation kuja kota na kati ya boala mais quand même tini wana malembe beto na garder moi au satire ya kisabu tile ngule il ça ba difficulté na kutana na boala d'abord ça un sac de farine coûte 95 000 francs il y a quoi na ba 100 000 la production de comment passer produit ngeba kangela tout la 95 000 francs en jeu pour ça bénéficier combien peut-être ngeba ba ingrédients nous c'est ça la carte beto bebikala na nsuka beto ni kuna beto ko na fokula mais muzola za batete nani banda kisala ya mampa na kati ya kifinga tika di beto na kumona na bantekolo na batsafudila kisala ya mampa bakesala ko kaka na kifunga ya kisala mampa idéologie ya katuka d'abord na grand frère beto na minute yangi na Luanda na Angola yangi na kusala papa François papa François na putu kanisa bingila ndani bien papa François nzinga François ko papa François alors na Luanda ne kwenda yani ça la perception idéologie qui bien me kula na yao yiki mfula ya environ la 1996 tibubi ai mubanza bapangi benekena kulanda kubanda mvula difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na sambani yazola tuba 1996 yakile ba mvula ina ntama yame kuzingila sameti kisalo ya tatamana kuzingisa makanda yezi ndinga cheleka na beto bapangi beto le bakanaka ve yavanda kisalo yenge tangila bakeleve tatamana kisalo ina papa salabika kulutu salabika yakezingisa makanda kizindinga kuvueza kave kadi ngemekanga maboko mpasi peke lutigila matondo mingi mubanza kulutu chicha beto sabuka fioti kumonisa pe bampangi kisika wapi kwenda kumanisi na beto kama voilà papa chicha kena kuna monsa beto bainzo kinkulu ya ile tumekuma na ndambo ingesola tu badiambo papa wa tumete inzo ya papa di vengo lusala yani premier caisse ya banque ani kutukana 1917 amekufuaka na ba 1988 comme ça anikufa kufwa amebika beto de son âme donc anikufa 1917 premier caisse ça la banque commerciale zaïroise à l'époque BCDC na face ya dragage ba ina meza ba menza inzo nandi yao ya lupango ni bikanyoso yao ya amekufuaka ale ba bampanya kama sumbaka yao ba pangi viba locataire quoi ba locataire matondo bana ina kushiri etu na tatamana beto to malanda inzo ya papa basa ya papa bagaza et puis bagaza fils ils a hérité les ameniambia mbika beto amekufuaka ndio dinamiki ya locataire kama bikana kwa là qui coule là au sabelo bana plutôt et le landa mo bien parce que là ils ont papa baraza bana nous va dicter la banque basala na batata bitu na banque papa François nzinga François bandienda niza banchera lijua na kata banque commerciale za Iwazi yani voilà chef ya bao ndio ça beto meluta beto na katamana beto mona dia kakifinga nkaka awa pe disweka mukele inzo ya nani awa pamba fe ba inzo yonso beto kena kutangaka benekena kumoneti ba inzo ya fanda kaka 10 beto kena pusana yayi ele inzo ya papa Nsimba Alfred tangu inafuka unzola vanda gube conseil des zones yayi ba bokila bibi bourgmestre ele tangu ina papa Nsimba Alfred gani fana kumba conseiller des zones à l'époque conseiller des zones à l'époque ya tukonzola comme conseil des zones ya Nzanza donc il n'a pas parti d'Alfred il fana conseiller na mpena batangu ina tangu ya défunt président Mobutu
en tout cas yawe yinzo nani salabika lupango yawe banesa la tunga après yake le yinzo ya kamba basalabika nani yawe ya Cabral siko yango yinzo ya Cabral yawe ya papa Cabral salabika yawe kuma diaka awana kifinga pamba vebete za selelo badiswe kama yonso betelanda ya kaka na inwa ya yande musi papa chicha awa diaka yiki bia mbete zola landa yinzo ya papa Cabral yaki wa Cabral yawe yinzo yawe ya papa Cabral no tena kwa makelele kuna nakati bana kalasi no balokatege kuna peut-être wana kusala kwa bao parce que quand même papa Cabral peut mettre kaka il faut dire ya niveau ya ya manata misumbaka voilà officier marin yani ya yangi yake balokatene ala na espace ile balitunga mwa église ya Nzitabilu cité betele kabana Nzitabilu président salala batatu ta Kabak on voilà député commissaire du peuple tout yango bon Nzitabilu inzo nani ya salabika na nani ameza bakikulu tangu na tango de président Mobutu on voilà commissaire du peuple ani éviter buanga pa bu mavulu on voilà commissaire du peuple mandat même mani ça veut dire voter ali betenir sur la circonscription électorale ya Matadi ani uta commissaire du peuple en même temps ça la cam la banque commerciale zaïwanais à l'époque la déjà avec moi du PCDC na batata beto tata tu fana gérant adjoint yani voilà travailler na kati ya banque commerciale inzo bika yao yao mais balokate kama bika lako matono mingi mbanza betere na tatamana bampangi awa pe kivinga ke futela kanuni mosi pasteur Joseph na katikati ya libunde ya beto cité betele kamba na pasteur Joseph mfungi mepesa nye kifunda bambote mitata mfungi kisalu bika tatamana beau frère mavimpi ya mbote mumetondila nye mpamba vena beno neso kana kulanda beto nina yaki etikana kutatamana kulanda kana na nzila ya visibility mbanza eti betemo koma na tsuka ya kwenda fokula kuna kulanda beto kuma na nsuka ya beto ya manaka ensemble beto zaba kuiza kufokula na kilumba bubu yana mutindu beto kusaka kubakila beno na kisisiteme ya nsusu siata kuzasiatila beno manaka ya beto ya kamba nana ya beto mokilaka kamba ya beto na ndambo yai na ndimba bele mosi bekuzalanda na zandu ya beto ya nzanza wenze ya nzanza beto tumilaka epe wenze pe basikulu ya beto di 22 septembre institut ya basantu katolika papa Dija beto bekuma na nsuka pamba fe awa kifinga ya kulutu na beto nulu kombo ina pekele bourgmestre ya commune ya nzanza pamba fe ani yundukilaka pe na kalache tuba diamu ya tsuka samna beto fe ya ke d'abord que inzo tsuka ya Kambank bao magetu tata bao vala sala na mise mais en tout cas il y a toujours na porte ya Kambank inzo tsuka ya Kambank yake inzo ya banulu kombo place ba yundukilaka antaki bourgmestre nzanza bubi ya fatete na kutuba inzo baba yundukilaka ya bana ya kepeka faire mon frère les abana bien peut-être la banane ko wenze tana tabu de la chaîne na la football grand médiateur na la fête en tout cas là c'est pas Kambank ya on a tout pour toi boss inzo ile kuna distole inzo ile bon misere inzo na ya kepela kati ya Kambank mais alors monseigneur Nzita Monseigneur Nzita nde bikaka ya wali sumbaka yao ya vana boulangerie pe tu vana nous na Nzita là bas pe boulangerie pe tu vana ti fitting tu na bas tu na kunuana mato de bikiria bune mese pedisa mupamba ve muvu andaka na yao na ntama tangu muvu andaka fiti kindende na ntama unamuna kuzingila na nouvelle avenue muza baka tendwa na sanu vandaka boulangerie yai na boulangerie ya bau ya papa Dija ya vandaka ndwa na sanu wapi kisika vandaka kuendaka bampangi ya beto bakilia ya vandaka na bakaka ya beto mapa mato na mingi papa Dija tomo fokula ya vandaka ni benda bika mena mutindi ya tekolo kwa tangu ina ntuka mbongo fanda tambula ndio kusala baba na kunua na baba beto kunua na beto kuna 15 sac baba 20 sac beto na kunua na beto na beto si sabe no mkisi ve hata mkisi ve beto sala ya ngambi beto futave basi mwana kisalo kitoko ke futaka kana sasa kijembo ngeke kitoko kiembo na kama mtekuisa ili mama msela la mami katinage kitoko ni batike furukila angeke yetu baba mkisi alors voilà kele réel beto kuna sala ma qualité mampa beto kuna mteka d'abord vente détail et beto za kwa na commande après donc c'est ça
matono me mubanza diambo nsuka lenda fwanda nye pamba fe beteme kuma na nsuka diambo nsuka samna kufukula diambo nsuka d'abord me remercier parce que me yamba bange kadi bete tubaka diambo nsuka na kufukula pamba fe beteme kuma na nsuka d'abord me remercier parce que beteme sangana pe na émission ni pesa ni moki nkuru akambang na nasi me mona belo mosi inzo mutu mosi na fasiti vana sakana sam kamba ni kuma ya ba locataire atiba eyantu wa kivanda dia mingi pe ni mtalanda sera beto kuna na kotia minti ya fulutu kuna bimelanda allo parce que tu awa me remercier beno nyoso ba tu pare bien te me remercier beno tina puntu ba ina nyoso ila landa beto ne pesa ba mbote mingi c'était na pire mwana pare camarade ya mun petit ya mun Valdano Noel nzo ba ya beto awa beto nzo ba awa ala mola nzo ba nzo ba awa tu c'est la émission merci journaliste matono mingi mbote na batu solo te petatu kana kulanda ngesa mna beto fokula. En tout cas, les personnes qui ont Valdano, on petit amour Valdano, bote na mingi les personnes zao baraza. D'abord, bote nandi na ba ina nyoso, na mputu ina peut-être mwa simbo na bakumbu. Wala ndamono, les personnes ba mbote mingi. Etika la Congo tu la persévérer. Merci. Ngebu edikila nomba ngemu timo numéro sangomba kamona kilumba bubia 085 044 72 84 085 044 72 84. En tout cas, beaucoup là, vraiment avec mes bakasana, tu sais faire que 8 ans. Matondo mingi mubanzeti beteme kuma na nsuka beto samna kuiza kufokula na mutindi ya mambote beto kusabakila beno na nzile ya beto kaka ya bifisibidi beneke kusalanda Canal Congo Wasala TV kena kutondila beno ba mafimpi ya mbote na kate babifinga nzingule ya mbote pe bisalna beno bika ya buta mimbutu na yau na tarisi ya tata Nzambi nina mutindi na muketonda pe ya munu diaka semblo matama mumepesa nye kifunda bambote mingi papa ya munu diaka kuna papa Joma laki ya Jo bika Nzambi sakuna nge tata kubuta ya munu diaka Ozias Malaki mepesa kifunda ya bambote mingi kulitu na munu diaka kuna mukezi magana vetangu nyeso cartouche ngudi menga kena kulanda betu betewe kitwadi ya munu diaka Popsi Mavinga betewe kitwadi na beno bamba ve ya munu diaka kuna today mepesa bambote mingi kena kulanda beto ya munu diaka kuna samna kuza kufokula mbote ya ntuka ya kepesa maka na nani Niko Senzele bikanda ya mvimba ya Wasala TV Cyprien Wasala na beno nyoso kena kulanda beto kaka kudia kubanza matadi kena kutatamana kufingidila nge ciao Batoto biki mambo umekubwa bampani ya mulu mambo umekubwa Wasala TV number 1 beto nyoso beto landa Wasala TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV number 1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore